Alright, Premier League Game Week tak ada lah. Premier League dah habis lah. So sekarang ni adalah International Break. International break. Aku plan nak buat video ni aku sebenarnya plan nak buat video ni minggu lepas masa MU kalah dengan Spurs. Tapi macam tertangguh dulu sebab KPP holiday apa semua. Ingat nak tunggu KPP lah. So sekarang dia pun tak balik lagi. Dan tengok depa draw against Porto dan juga draw against Aston Villa. Macam favourable sikit lah untuk Ten Hag. So tapi tak apa, kita still nak cakap pasal future of ambil masa sikit future of Erik Ten Hag. Tapi sebelum kita start dalam untuk video ni, aku nampak komen recently ramai suruh hang buat channel baru. Abang spek lah, abang spek komen bagus ya. Abang spek So jadi kena buat ni. Kena buat lah. Jom untuk menyahut seruan orang ramai kan. Aku pun actually akan create satu channel untuk fanbase Liverpool je. Jadi sama konsep macam bias Arsenal, di mana aku dekat sini tak boleh cakap banyak pasal Liverpool kan. Kalau cakap banyak sikit orang cakap bias. So aku akan create satu channel lagi. Orang kata, aku tak tahu lah nama. Orang tak kata kat hang bias pun. Orang kata kat aku. Tak kisahlah kan. Sebab hampa dorang fans Arsenal. Jadi aku tak boleh. Dia macam mana hang buat channel bola kan, tapi hang macam ketagih nak cakap pasal team hang kan. So aku tak mau ganggu sesi dekat Jugadah ni. So aku akan create satu channel lagi. Hampa akan tolong subscribe. Aku akan pin lah komen dekat bawah. Tolong subscribe. InsyaAllah video mungkin as soon as esok akan live. Jadi tajuk tu pun aku macam ada few tajuk yang mungkin aku akan buat tapi nanti kok mana pun rasanya minggu ni akan live lah. So subscribe lah channel Bias Liverpool. Bias Liverpool lah. Ada nama orang Bias Liverpool. Betul kan? Hanya jenis macam hanya jenis macam aku. Sat Red Army lah apa semua. Tukar nama bang. Tukar nama so depa confuse. So Bias Liverpool kami akan pinkan dekat komen. So hampa subscribe dulu. Dan letakkan on notification. So bila esok Zaid post video terus lah naik kat hampa notification lah. Okay, so the future of Erik Ten Hag. Aku banyak dah report keluar naik nama Inzaghi, naik nama Thomas Tuchel, ada kata Nistelrooy nak ganti. So ada bibit-bibit bunyi dah. Lepas tu pasal meeting yang monthly meeting pun ada depa kata kaitan dengan Ten Hag dan sebagainya. So ada rumor-rumor pasal nak kena pecat apa semua. So sekarang ni kita nak cakap pasal itu lah. First kali aku nak kata MU kalah dengan Spurs memang very bad lah. 3-0. Very bad. Lepas tu quite nervy for fans sebab lepas tu midweek tu dia berlawan dengan Porto. Betul lah bang, Aston Villa. Based on dekat apa yang social media frenzy lah, semua fan tengah panik dan sebagainya, kata macam kalau kalah ni memang bungkui lah. Dan aku pun rasa maybe kalau tak bungkui pun maybe dia macam hujung-hujung lah. Hujung-hujung Dead man walking. Tapi dia draw dengan Porto. Maguire selamatkan dia. Dan dia draw 0-0 dengan Aston Villa. So rasa macam mana tu penyelamat dia. Lifeline lah. Dia lifeline. Untuk sekarang sebab ni. Sebab sekarang masuk international break. Ya, untuk sekarang ni bagiku dengan meeting yang berlangsung pada malam tadi meeting tu dikatakan berlanjutan sampai 6 jam, tapi tu monthly meeting yang kalau tak berlaku pun situasi buruk macam ni memang still akan ada meeting tu Tapi bila melihat kepada meeting tu ada kemudian all the top brace dekat United semua turun, so ada speculation dan actually bila mana ada speculation ni ada asap lah. Maksudnya dia macam api tu tak ada kalau tak ada asap. Something macam tu Jadi untuk aku sama, aku rasa stand sama. Ni duk clock duit pula ni. Tak, aku order food panda. Itu dia kata dia on the way. Dia aku rasa actually kami dekat Jugadah ni actually berpendapat yang sepatutnya dia dah walk away dah even selepas menang FA Cup tu. Kalau orang Mat Saleh cakap ni walk on a high note high note Tapi benda tu tak berlaku. Dan Ten Hag sendiri dia cakap, dia kata kalau hampa tak mau aku menang piala dekat kelab hampa tak apa, aku akan menang piala dekat kelab lain So benda yang cakap orang Penang cakap kemas macam ni dia bukan setakat yang tu je. Aku rasa sampai sekarang di mana setiap kali post match match yang teruk walaupun menang ataupun menang tapi berlanjutan 50 minit tu very very negatif, dia akan cakap tu dia akan cakap bagi masa kat dia. In the end kita akan bawa benda yang positif sama seperti season lepas di mana menang FA Cup
Aku tak tahu nak cakap apa kat Erik ten Hag ni. Fan Man United boleh lah komen sendiri. Aku bukan against Man United atau apa-apa. Tak kata aku ada agenda against Man United pula. Hampa nilai sendirilah. Sebab season ni EPL dah 7 game. Ni adalah the worst start ever untuk Manchester United. Dah, kita tak ada agenda apa-apa kan. Kalau macam contohnya United teruk pun, sepatutnya kami happy ya. Sepatutnya kami happy ya. Tapi ya, sebagai neutral, yang aku rasa macam ni lah pendapat aku. Kalau hang spend duit sebanyak tu dengan masa dah 3 tahun dah, hasil dia bukan macam tu lah. Dia sepatutnya lebih better lah daripada apa yang United dapat sekarang ni. So yang tu je kami punya pendapat lah. Dah hang cuba bayang ni adalah the worst start ever untuk Manchester United. Dia hang kata Moyes barai apa semua. Ni start worse than Moyes. 8 mata dalam 7 game memecah rekod siapa? Recah rekod diri sendiri Ten Hag. Tahun lepas pun worse juga. Tahun lepas kalau ikut tahun lepas adalah worst start and worst finish ever untuk Manchester United. Dan season ni dia pecah rekod worst start dia untuk tahun lepas. Nak sekali lagi dia pecah worst finish ke? So boleh nampak kat sini macam things not working things not working sebab for 2 season in a row hang provide worst start untuk Manchester United. Hang kena consider Manchester United baru jumpa Spurs, baru jumpa Liverpool, tak jumpa Man City, tak jumpa Chelsea, tak jumpa macam another big team lagi macam baru jumpa 2 big team. Hang dah sekarang ni dah worst dan tapi mungkin yang ni taburan fixture saja. Untuk kelab yang status macam Manchester United, aku tak rasa lah mereka akan berterusan teruk. So kelab besar ni teruk macam mana pun disebabkan taburan fixture, in the end bodoh-bodoh pun dia akan finish 8 ke atas kan. Dia akan somehow akan finish dalam Europa League placement. Kalau tak dapat Champions League mungkin Conference League juga ataupun Europa League. Tapi yang tu bukan aspiration Manchester United lah. Manchester United yang kita kenal kena fight for the title, win the title, at least finish nombor 2, something like that tapi sekarang ni bila anda kalah sebanyak ni ataupun draw sebanyak ni pada awal season, hang tak menang EPL dah. Ya, sebab ni aku nak baca lah satu stats yang aku rasa very very glaring di mana 19 match terakhir Liga, United cuma menang 6, draw 5 dan kalah 8 dengan 27 gol dijaringkan dan 32 gol bolos. Meaning that kalau hang projectile kepada 38 match point per game tu hang akan cuma dapat 46 point. Sambung lu. Aku meet makanan. Nak rem tu. Sabar. Saya kesal kat rider ni. So macam kalau tengok pula, aku rasa daripada segi jaringan lah, sebab aku rasa selama ni United bila nampak teruk tu ialah apabila opponent jaringkan gol tu, dia sort of like berterusan, di mana bukannya setakat 1 gol jaringan tapi juga lebih daripada 1 gol. Aku akan baca satu stats lagi di mana United jaringkan bolos lebih daripada 2 gol sebanyak 46 kali dan lebih daripada 3 gol sebanyak 26 kali, di mana kalau hampa tambah kedua-dua stats ni menunjukkan yang dalam 123 match yang Ten Hag pegang ni, almost 30% ataupun 40% tu akan berakhir dengan minimum bolos 2 kali Jadi aku rasa first thing first, benda tu sekali yang menunjukkan reputasi sekarang ni orang tak takut dekat United ni, apatah lagi bila datang dekat Old Trafford. Sebab aku teringat satu artikel daripada Andy Mitten. Aku cakap dengan depa seorang-seorang. Ada satu artikel daripada Andy Mitten. Aku tak tahu hang baca ke tak, di mana Andy Mitten cakap selepas menang FA Cup hari tu, ni right after menang FA Cup ni, dekat tunnel ke, walaupun tengah positif macam tu, dia ada tanya dia kata half of dozen, maksudnya 6 player ada dekat situ. Dia tak name lah player tu siapa. Dia kata apa pendapat tentang Ten Hag ni. Lepas tu dia pun macam tak jawab straight away pasal nak kena pecat ke apa. Tapi apa yang dia jawab ialah salah seorang player cakap tak boleh macam ni kan. Situasi di mana apabila bottom club, contohnya Nottingham Forest ataupun Burnley, datang ke Old Trafford tanpa ketakutan dan juga depa sort of like straight away dazzle, aku rasa the away ni sebagai away tu nampak macam home. So benda tu memang tak sepatutnya berlaku apatah lagi dekat United dia kata macam tu. Aku nak cakap satu benda. Let's say kalau semua orang berkunjung ke Etihad Manchester City tanggapan among fan base ni apa yang Assembly report Kalau hang kongsi dulu, salam.
Tu tanggapan kelab-kelab yang visit Etihad Stadium. Dia kata kalau kita kongsi satu memang pay lah, floodgate memang open lah kata. Kalau kita score dulu pun belum tentu kita boleh menang. So untuk kelab-kelab lain mai ke Old Trafford, kita recah ni. Hang nak ke kelab hang di associate dengan branding macam tu? So of course tak mawan. Macam so berkaitan dengan reputasi Ten Hag dalam dressing room Man United, aku rasa apa yang aku baca based on reporter report, dia still popular actually. Maksudnya okay, ni first kali daripada fan base daripada fan base, perception depa lepas menang FA Cup tu, aku rasa Athletic buat survey, dia kata 85% nak Ten Hag stay. And then 85%. Yes, daripada 60,000 responden, 85% daripada 60,000 responden kata nak dia stay. Sekarang ni aku rasa Mark Goodrich Mark Goodrich punya channel United Stand kan? United Stand, recently dia ada buat poll kat Twitter, and aku rasa ramai majority not Ten Hag belah lah. And poll ni doesn't mean anything pula. Pun dia doesn't mean anything, tapi boleh nampak sebab kelab-kelab lain boleh tapi hang nampak resensi bias kat situ. So point kita kat sini, apa yang aku nak kata, dulu lepas FA Cup tu patutnya hang kena belah, tapi hang tak belah. Dan aku faham juga dia macam fan P Stadium lain. Fan P Stadium always akan support. Fan P Stadium Old Trafford still akan still keep roaring tapi fan dalam social media dia macam akan terpengaruh dengan resensi bias performance tak okay. Sekarang ni macam maybe divided fan base, ada yang nak dia stay, ada yang dia nak pecat. Tu dari segi pool fan side. Dan dari segi player, apa yang aku baca dalam reporting, dia tak lose dressing room lagi. Dia tak lose dressing room. Hang tahu kalau contoh dulu Mourinho kena pecat, Conte kena pecat, Depa dah lose dressing room. Tapi so far Ten Hag tak lose dressing room lagi. Player still believe in him. Dan bukan saja player. Dan habis aku tengok eksekutif macam siapa nama? Dia pun sporting director dia apa? Lepas tu technical director dia apa? Dan Ashworth kan, tu CEO. Dan Ashworth. Lepas tu Jason Wilcox. Semua still believe in him actually. Aku tak tahulah believe in him ataupun macam asal kalau kita pecat ni, kita buat decision yang salah actually masa sama itu. So tapi as far as apa yang aku baca, dia selamat. Dia masih terselamat lagi dan dia takkan dipecat lagi for now. Dan based on apa status dia lah, status dia like to be fair, MU cari alternatif lah untuk season lepas after FA Cup. Even before aku baca report, MU interview De Zerbi, MU interview Roberto Martinez, MU interview Marco Silva, Thomas Frank. Lepas tu MU interview Thomas Tuchel, and even dah go as far as sembang pasal financial deals, financial package untuk Thomas Tuchel. Tapi tak boleh agree sebab Tuchel nak more power dan MU nak dia jadi coach saja, don't involve in transfer sebab MU dah ada new structure and solid hierarchy lah sekarang. But tu dia kata tak boleh jumpa siapa-siapa, Pochettino seorang ni tak jumpa siapa-siapa, bagilah deal kat Ten Hag. So apa yang aku nampak lah, dah dia pun bagi new deals kat Ten Hag. Hang tak boleh nak pecat dia saat awal ni. Dia kena percaya kat dia. Kena percaya kat dia lah. Kalau dia macam sort of like stuck lah. Sebab dia first kali aku rasa bila hierarchy ni actually aku rasa mana-mana company pun PR is the biggest thing untuk mana-mana company. Tambahan pula sekarang ni Ineos pegang pun tak sampai setahun. Tak sampai setahun lagi. Memang banyak perubahan berlaku di belakang structure United. Jadi first thing first ialah kalau dia pecat, dan apa yang tanggapan orang tentang dia yang menandakan depa ni silap ni. Maksudnya decision yang mungkin sebesar tu pun depa boleh silap. Apatah lagi untuk ke depan ni, di mana sekarang ni stadium expansion pun ada dikatakan, kemudian belakang-belakang staff revamp dan sebagainya. So daripada segi aku rasa PR tu penting dan depa actually spend quite a lot. Kalau sekarang ni depa sebab tambah kontrak itu kan, instead of depa pecat terus straight away, tapi depa tambahkan lagi setahun extension kontrak untuk United, menandakan depa willing to suffer a little bit Itulah persepsi sekarang ni. So apa yang aku rasa lah, apa yang aku boleh simpulkan, depa open kalau Erik ten Hag ni adalah future manager, bukan future manager, ada future dengan Manchester United. Maksudnya dia bawa Manchester ke top balik. Dan depa juga open kalau kata Ten Hag ni adalah placeholder je buat sementara waktu, sementara kita sort the future. Sebab kena ingat hierarchy dan juga eksekutif, top board executive punya point of view ni tak sama dengan fan punya point of view. Fan punya point of view very short term.
Fan hanya tengok apa berlaku dalam weekend, hype. Kalau dia nak trofi, and hierarchy in terms of decision making macam Ineos, dia ada stake dalam Manchester United. So in terms of stake, awal-awal tak dapat return. Awal tak dapat return ni, dia mungkin nampak dalam 5 years 10 years punya point of view. So kita tak apa, kita pegang dulu Ten Hag. Nanti macam bila nampak more stabilize, kita pilih manager baru. No loss untuk dia. Sebab macam contoh kata nak pecat Ten Hag sekarang, pecat, tapi lepas ni still yang sama, manager pun still tak stable dan sebagainya. So dia pun macam, aku tak tahu lah ni betul atau tak. Kata-kata Ten Hag percaya ke MU, good for them. Kalau Ten Hag tak percaya, dia pun cari manager lain. Tapi dia sort of like macam, aku rasa macam Han cakap juga, di mana long term, kalau Han sakit untuk short term pun tak ada masalah. Sebab sekarang ni pun bagi aku, depa structural revamp yang depa nak buat kat belakang pun still banyak benda lagi yang depa nak buat kan. Dari segi staff lah, board lah, kemudian future di antara talent development dan juga first team tu sendiri. So memang banyak benda yang dia pernah buat. So mungkin aku benda tu mungkin possible, di mana dia anggap kata untuk musim ni kita bite dulu kan, kita sakit lah dulu kan. Sebab macam cakap, MU kemungkinan takkanlah turun sampai nombor 11 ataupun nombor 12. Kalau paling bodoh pun nombor 8, nombor 7 macam tu kan. Dia takkanlah sampai relegate apa. Memang takkan terjadi. Walaupun worst start ever or something, MU paling bodoh pun mungkin nombor 6, nombor 7 macam tu lah. Dia pun mungkin akan clawback. Itu apa yang berlaku ke MU lah. So cakap pasal pemecatan lah, MU ataupun Ineos ada chance untuk pecat Erik ten Hag masa sama hari tu. Dan ingat kata financial package untuk mereka pecat Ten Hag pada masa tu adalah around 10 juta ke 9 juta macam tu. Dan bila anda extend kontrak dan kontrak Ten Hag sekarang berbaki 21 bulan lagi lah. Masa dia extend tu 24 bulan, 3 bulan dah berlangsung lepas dia extend dia kontrak. 21 bulan, kalau nak pecat dia 16 juta. 16 juta tu quite tinggi lah. Sebab sekarang ni dengan PSR rules dan sebagainya kan. So bila cakap pasal financial package lah, ataupun apa panggil compensation, severance pay untuk pecat ni, hang bukan bayar untuk Ten Hag saja, hang kena bayar untuk staff dia sekali lah. So in term of comparison, Mourinho masa tinggalkan MU tu dibayar 9.6 juta pound, close to 20 lah. Paling sikit Van Gaal 8 juta lebih macam tu. Dan tenure, sekarang ni sampai masa untuk kita compare tenure past manager Manchester United. Van Gaal normally lifeline depa, life depa, jangka hayat depa lah, jangka hayat yang manager recently after Ferguson ni 2 tahun lah, 2 tahun lebih macam tu. Van Gaal aku rasa 2 tahun 3 bulan macam tu. Mourinho 2 tahun 10 bulan, 2 tahun 5 bulan kot. Solskjaer 2 tahun 10 bulan. Sekarang ni Erik ten Hag dah lebih sikit pada 2 tahun dan few months. Mungkin kalau ikut past trends, dah sampai masa lah, ataupun menunggu masa. Maybe lah itu aku tak tahu. Dan tak apa, musim lepas Ten Hag minta dia beri masa, sebab dia kata squad dia tak available, ramai injured. So dia kena resort kepada player muda dan sebagainya. So Ineos back dah, Ineos sign kontrak dan back dah dalam transfer window. Dia sign new striker, new defender. Dan sekarang ni with new players, aku still tak nampak mereka punya style of play tu should be the main reason. Sebab ni adalah point yang Solskjaer cakap sendiri dekat dalam podcast Overlap dengan Gary Neville, Carragher dan sebagainya. Kalau hang menang cup, dia hanya tutup hang punya lubang, keretakan lah, ataupun tutup lubang sementara waktu, paper over the crack. Paper over the crack. Kalau kata hang nak betul-betul performance hang dalam tengok betul-betul berjaya atau kelab tu stable ataupun tak, kelab tu adalah performance dalam liga. Aku boleh contoh tengok Man City stable dalam liga, stable. Arsenal stable dalam liga. Musim lepas nombor 2, musim lepas nombor 2. Liverpool stable tak masa Klopp, stable. Tapi masa Van Dijk injured, masa Van Dijk dengan siapa injured, Alisson ke, Van Dijk stable tak? Daripada Januari top liga turun sampai nombor berapa, masuk Champions League. So tu kata macam kalau team tu solid macam mana pun dalam liga, kalau injured depa still boleh claw back dan capai minimum objektif depa. So sebab tu orang kata macam contoh apa Ten Hag kata kan, aku sekarang ni kat dalam Premier League aku manager kedua menang trofi paling banyak. Tapi apa yang Ole cakap tu betul kan. Kalau hang menang cup, hang menang Carabao, hang menang FA Cup, betul happy, fan happy, menang happy. Tapi kan dia tak menutup
keretakan yang berlaku dalam Liga. Sebab Liga adalah games yang berlaku over course of 38 games. So dalam 38 game ni hang tak boleh nak menyorok. Tak boleh menyorok. Dia sort of like marathon lah. Hang compare lah cup tu apa, sort of like sprint contohnya. Compare dengan marathon which is Liga lah. Sebab 38 ni hang tengok sample size tu dah cukup besar dah actually untuk kita tengok. Dan actually aku teringat kepada Brentford, di mana Brentford pun sama. Dia kata kalau contoh dia nak scout player kan, minimum 40 game. Minimum 40 game sekurang-kurangnya dia kena main. So aku rasa 38 40 tu memang gambaran yang betul ya. Dan sekarang ni macam aku sebut tadi 123 match dah dia pegang. Dan actually kalau tengok balik, kalau kita ingat balik masa first season actually sort of like apa yang dia nak main tu ada bayang-bayang sikit kan. Ada bayang-bayang sikit bila kita ingat balik di mana masa tu dia tak menang Europa League, tapi depa beat Barcelona 2-1 ke, di mana depa menang aggregate 4-3 tu. Aku rasa itu kemungkinan antara the best match untuk Ten Hag lah, di mana dia cuba implement ataupun cuba main style of play dah. Tapi bila sebut pasal style ataupun dia banyak lah style of play, tactical plan ataupun game model. Game model selalu ni orang nak sebut game model. So benda tu lah. Game model Ten Hag ni kalau ingat balik actually masa dia datang awal-awal tu dia try implement macam aku sebut tadi. Tapi bila masuk tahun kedua, yang dia start dekat sini aku rasa main peranan, di mana masa awal tahun kedua tu dia laungkan ataupun dalam press conference dia kata dia nak jadi best transition team in the world. Best transition team in the world dan juga in the league Dan bila sebut pasal itu, dia kata dia akan cantumkan dia punya possession play dia, apa yang dia main sebelum tu, dengan sort of like be more direct, vertical play, sort of like that. So benda tu aku rasa actually kalau secara teorinya benda tu okey, tak ada masalah kan. Hang boleh gambarkan contohnya Jurgen Klopp at the top of his game, game macam tu di mana hang hampas bola dekat atas, kemudian gegenpress, kemudian sort of like dekatkan jarak untuk hang score dan hang boleh score. Hang boleh bayangkan tim yang solid macam tu Tapi untuk dapatkan tim yang solid macam tu, masalah dia aku rasa first kali ialah dari segi transfer First kali transfer hang memang kena mantap kan. Hang jarang boleh buat silap. Hang kena sort of like kalau contohnya 10 transfer hang buat, mungkin 8 hang kena buat betul. Kemudiannya type of profile yang hang target pada masa itu, di mana bila kita associate sekarang ni dengan gameplay yang dia nak, kena someone yang boleh cover the ground very very well, cover the ground very very far, very very stretch Benda tu ya aku rasa memainkan peranan profile. Kemudiannya aku rasa ramai juga actually misconception tentang Ten Hag ni. Sebab bila kita baca-baca balik, actually masa dia dekat Go Ahead Eagle dulu, betul ya, Go Ahead Eagle kan, club first dia yang dia pegang sebagai coach tu, actually dia tak main straight away main position play, tapi sebagai status club yang kecil, dia main sort of pressure, defensive, kemudian dia fast transition Dan apabila dia masuk ke club yang lebih besar iaitu Ajax dengan DNA Ajax tu sendiri, total football, hang kena main sort of like macam tu Sebab itulah dia tukar daripada defensive play, kemudian masuk ke Ajax, hang straight away main position macam tu. Aku rasa dalam masalah sekarang ni United, mungkin dia nak associate United, sebab kita tahu United ni dengan transition team, fast break, memang dia punya gameplay tu memang kita nampak banyak identity dah dekat United. So mungkin dia nak blend in dengan identity United tu sendiri sebab kita ingat balik apabila dia buat satu press conference, dia kata dia tak boleh main gameplay Ajax dekat sini sebab player tak sesuai. So mungkin aku nampak yang tu lah. Tapi bila mana dia nak main fast transition tu, aku rasa slacknya ialah first kali ialah kita tengok dia punya gaping hole berlaku dekat tengah tu disebabkan apa? First thing first ialah dia nak main high pressing. Depan nak main high pressing, tapi masalah ialah defensive line ni terlalu tinggi, menjadikan low defensive line, kemudiannya high pressing tinggi, menjadikan berlaku gaping hole dekat bahagian tengah tu. Benda tu bukannya benda yang aku rasa 10 game je berlaku, tapi 40 game, 50 game aku rasa banyak sample size yang kita boleh nampak. Benda tu actually ramai orang cover. Jamie Carragher dekat MNF Monday Night Football pun ada cakap pasal benda tu. Benda yang kita nampak week in week out, benda yang tak berubah. Jadi aku tak tahu for whatever reason dia tak backing dia punya low defensive line tu naik atas sikit. Aku punya teori ialah sebab dia tak percayakan player-player dia, Lisandro Martinez ke Maguire ke, untuk cover balik kalau contohnya hang tercedok kat atas,
dia nak cover balik ground kat belakang tu mungkin tak cukup cepat. Sebab itulah aku rasa. Tapi for whatever reason memang dia buat macam tu, low defensive line, high pressing. So aku tengok aku rasa interview dia lah before Porto kot, post pre-match conference before Porto, which is after Spurs lah. After Spurs dia pergi ke training ground depa Carrington ke? Carrington kan, nampak dia masuk ke training ground ke 7.30 dan dia analyse dengan team dia balik footage apa yang berlaku dalam game semalam lawan Spurs pada masa tu lah, malam yang sebelum tu lawan Spurs. Dan study dia kata dia jumpa solution lah. Dia kata macam dia provide game plan kepada player dia, tapi player Manchester United ni panik selepas terkena gol Van de Ven. Selepas Van de Ven punya assist lah, selepas yang Van de Ven punya moment tu, depa jadi macam panik, depa terkejut sebab kena gol awal. Lepas tu depa terus game plan out of the window. Ni from player, dia punya player punya side lah. Sebab dia kata dia dah bagi game plan dekat player dia tak remain calm dan execute the game plan. Sebab tu dia kata sekarang ni dia still lagi ada backing dengan board, sebab dia explain that situation dengan board executive. Sebab dia cakap sekarang ni dia macam apa, daily talking to them like executive everyday, like explain the situation dan sebagainya. Dan sekarang ni kalau hang tengok press conference semua, dia selalu kata yang dia still dapat backing. So tak apalah, tu macam kalau dia rasa dia dapat confidence from board, it's okay and it's fine. So aku nak sekarang nak bincang lah, kenapa Man United teruk macam sekarang ni, tak boleh score goal and tak boleh create chance apa. Dan bila aku tengok balik dekat The Athletic lah, artikel tu yang dia tulis, MU start losing goals sebab Bruno Fernandes tak score. Sebab statistik untuk last season, top scorer mereka adalah Bruno Fernandes 10 gol dan juga Rasmus Højlund 10 gol. So bila hang hilang dua punca gol lah, Bruno Fernandes banyak kena tiang dan tak boleh convert chances dia season ni. Dan Højlund pula injured pada awal season, beginning of the season, dan sekarang dia slowly return back dan kena pick up the pace, pick up the form semua lah. Hang hilang dua top scorer hang. First of all, top scorer 10 gol tak boleh lah, tak okey lah. Musim lepas top scorer hang 10 gol not sustainable enough lah. Unless kalau hang jadi Team City masa gunduhan Force 9, semua orang contributing goals, tu tak apa. So untuk MU, kalau Bruno 10 gol, Højlund 10 gol, orang lain berapa? Ada hang nampak Rashford sampai berapa puluh gol, Garnacho berapa puluh gol? Tak ada. So kalau untuk top scorer hang 10 gol, orang lain kena contributing into goals juga So in term of goal distribution for this season, MU ada 11 expected goal yang depa should score, tapi depa tak convert. Macam to be fair to them, depa creating chance, and MU tak ada masalah untuk creating chance, tapi chance creation depa season ni not as effective as compared to maybe Liverpool, maybe Man City lah, of course. Sebab ada satu gambar yang tunjuk dalam The Athletic tu, most chance creation daripada Man United, bukan most chance creation lah, most shots yang Man United produce adalah from long range. From long range 35%. So 19% ada daripada tengah, dan mostly come from long shot Bruno Fernandes. So daripada right hand side, left hand side, daripada tengah padang tu logical, sebab Ahmad Diallo akan kat inside ataupun Rashford akan kat inside, dan mereka akan try daripada jauh half space lah. So in total in midfield ataupun dalam luar pada kotak D 30%. So banyak sebab shoot from luar kotak means not that effective lah. Sebab kalau ingat boleh zaman Wenger dulu yang fan kritik, dia sebelum-belumnya tak mau shoot daripada luar kotak sebab dia tak high percentage, low expected goal lah. So dalam kotak penalty pun dalam apa yang Athletic tunjuk tu, percentage dia dekat zone yang bahaya, zone yang macam Man City cut back, zone yang tim-tim selalu score goal pun kurang daripada Man United. So apa yang dia kena buat adalah maybe linkage between striker kena better, dan chance creation kena better. Sebab tu lah aku rasa argument tentang apa tadi, hang cakap Ten Hag kata to be fair, depa macam game plan dia try untuk Spurs tapi player panic kan. Tapi aku rasa sepanjang tenure dia ni, aku rasa kritikan yang valid untuk dia ialah dia sistem dia tu sendiri, dia tak dia minimizekan strength tapi maximizekan weakness untuk player-player. Contohnya macam tadi kan, Ahmad Diallo dengan Rashford kan, bagi aku kalau kau perasan balik season ni ialah depa kedua ni menjadi wide outlet ataupun width holder untuk United, instead of ditempatkan sort of like inside sebagai inside forward lah. Bila hang width holder ni, hang basically hang memberi ruang kepada
Dalo dia invert tengah, dia lah sort of like dia yang akan masuk ke kotak. Dan player yang aku rasa best goal scorer dapat itu Rashford, duduk terlalu jauh daripada luar kotak. Dia sort of like kena pegang bola, kemudian kena dribble banyak orang, barulah boleh masuk ke dalam kotak. Tengok gol baru-baru ni lawan apa yang dia daripada luar tu dia pegang, dekat lah apa semua tu. Nampak macam tu betapa struggle-nya player-player ni untuk at least score gol lah. Macam kalau tengok Liverpool dapat comeback sekali, siap sekali gol, macam tu mudah. Jadi sama juga Ahmad Diallo ataupun Rashford. Kemudian kalau tengok Eriksen ataupun Bruno Fernandes sendiri, ada certain game kalau ingat balik season lepas, Bruno Fernandes ni dia goal scorer, goal getter untuk on top of that dia boleh assist juga. Tapi sebagai goal scorer sepatutnya duduk depan dekat dengan kotak. Tapi kalau hampa ingat balik, ada certain di mana heat map dia, hampa tengok balik Bruno Fernandes duduk deep disebabkan apa? Dia dapat bola, dia pump naik atas vertical play kan, nak buat diagonal ball. Sama juga bila sebut vertical play ialah dekat bahagian belakang Onana boleh ball playing, tapi last kali end up resort as another major tool untuk digunakan untuk vertical play. So macam apa what for beli dia kan, kalau actually tak boleh build up dengan player tu sendiri. Ya, sebab talking about Onana, to be fair, dalam period MU tengah teruk sekarang ni, dia shining lah kan. Dia banyak saving dia buat. Dia banyak saving dia buat. Memang sekarang pun dia most clean sheet dalam Premier League kan, 5 tak silap aku. 5 ke 4 tu dia the most clean sheet lah. Tapi to be fair untuk dia, dia sekarang ni memang perform lah kan. Dalam squad Man United yang tak perform. Dan rasa apa yang MU boleh kena buat untuk improve lah. Player dah sign dah, I mean without going to transfer window lah, season tengah ongoing. Dan apa yang dia kena buat untuk salvage this season dan improving. Sebab aku rasa after let's say after fixture after international break, Brentford aku rasa lawan Brentford, Fenerbahce, West Ham. Brentford at home, Brentford depa lawan at home, dan Fenerbahce lawan MU, dan West Ham depa lawan away. Lepas tu Man United lawan Leicester dalam EFL Cup Carabao, dan MU lawan Chelsea. So rasa depa boleh apa? Boleh belah. Boleh menang lah. Kalau aku rasa kritikannya ialah tentang tadi bagi aku highline tu. Actually kalau tengok balik kepada game Aston Villa tu, sort of like boleh je ditch benda tu. So itu ialah pilihan Ten Hag sendiri lah. Tapi out of position structure tu, aku rasa depa memang sorting dalam training benda tu kan. Sebab terlalu banyak di mana aku rasa pressing, actually bila main high pressing kat depan pun tapi tak efektif. Depa macam Aston Villa contohnya boleh build up sukati. So benda tu aku rasa first thing first ialah defensive lah. Defensive structure kena training balik lah. Sekarang ni pun ada tempoh 2 minggu kan. So tempoh 2 minggu tu ialah apa yang dia buat tadi ialah dia kena tengok balik kan. Sebab sample size dah banyak dah kan. Dia cuma kena pilih, pick and choose mana-mana satu, semua menunjukkan problem yang sama bagi aku. Kalau bagi aku times to for personnel change lah. Maksudnya macam Hasan Mazraoui Dalot main back kiri, betul Mazraoui main back kanan. Aku rasa that's an issue. Sebab Dalot musim lepas menang player of the year untuk Manchester United, main kanan. So yang tu position dia yang terbaik. Season ni dia teruk dengan West Ham, dia ball watching, lepas tu minta maaf macam tu je. So aku rasa dia bagus. So hang gunalah dia tempat yang sepatutnya. Hang sign Dilik, guna Dilik, dan hang pairkan Dilik dengan Lisandro Martinez. Masalah untuk MU adalah left back dia injured lah kan, Malaysia dengan Luke Shaw. Aku rasa MU kemungkinan yang takkan ada masalah macam ni sekiranya Luke Shaw boleh main atau Malaysia boleh main macam back kanan, back kanan, back kiri, back kiri. So sistem tu lebih fluid lah. Aku maybe nak propose changes. Alang-alang hang pakai Dalot untuk invert, why not hang letak Lisandro Martinez back kiri? Tu ada. Aku actually nak propose benda sama. Di mana aku rasa tak, sebab bagi aku box defending Lisandro Martinez ni untuk level EPL bukan dia maksudnya hang dia still okay, tapi untuk hang kejar the top tier team kan, dia bukan the right profile bagi aku kan. Sebab itulah Arteta nak letakkan dia sebagai left back kan, di mana dia boleh, sebab dia punya actually ball carrying dia, kemudian passing dia tu memang distribution tu memang sangat-sangat mahal. Aku nampak yang tu lah, dia letakkan left back, kemudiannya Maguire dan mungkin Dilic lah. Maguire and Dilic lah.
Memang Johnny Evans lah, aku tak kisah lah, cuba try sekali rather than Mazraoui main first game nampak dah solid, petang main dia sampai sekarang. Tak, Dalot even better kot kalau main back kanan aku rasa. Okay, tak mau bagi Dalot tak apalah, bagilah Mazraoui kalau hang sayang sangat, bagi Mazraoui back kanan. Try Lisandro Martinez kat left back, sebab kat mana pun hang menggunakan left back untuk invert. Sama macam mana City dok buat, sama macam Arsenal dok buat, hang bubuh Lisandro Martinez kat situ, sebab Lisandro Martinez ni dia memang betul-betul versatile. Arteta pun nak sign dia sebab dia boleh main left back, dia boleh centre back, dan dia ada capability untuk main midfield aku rasa. Ada at one point dekat Ajax pun dia ada deming CDM. So basically hang macam main CDM kalau hang invert ni. So try that. Sekarang ni sistem tu not working. Hang nampak Lisandro Martinez sampai kena bench sebab tak perform dia dengan Dili, dia kena bench. So why not try dia main left back. Yang tu aku rasa. And other than that, Rashford kena start scoring. Tapi macam kita cakap tadi nak salah Rashford saja pun tak boleh. Chance creation tu tak game plan, dan chance creation tu tak tailor-made untuk Rashford finish. Betul tak? So dia membuat game plan MU lebih kepada Rashford as a winger. Han tak boleh buat macam tu. Rashford dia striker, dia finisher. Tapi kalau mungkin Han suruh delete the line from center forward striker, mungkin dia tak boleh buat. Tapi Han kena design lah satu sistem di mana dia start as a winger, tapi sebenarnya dia inside forward. Sebab kalau kita tengok balik strategi sekarang yang MU guna ialah dia mainkan banyak mainkan Højlund, banyak mainkan Zirkzee. Di mana Zirkzee ni macam dia tahu ialah 9.5 type of player, di mana dia ni sort of like drop deep kan. Kalau hang main seorang false nine macam tu, dia supposednya ialah dia drop, kemudiannya inside forward tu yang sort of like buat kerja akan jaringkan gol lah. Sebab tu lah Firmino dulu numbers dia tak cukup banyak, disebabkan apa, dia provide ruang Salah dan juga Mohamed Salah untuk Sadio Mane juga sebab tu lah aku rasa macam tak kena kan, bila mana personnel dan juga taktik itu tak cukup kena. Dan aku rasa first thing first sekali ialah bahagian midfield tu satu gig ialah start lah main Ugarte kan. Hang beli dia tapi hang tak mainkan dia kan. What for kan, lawan Villa itu pun berapa ratus juta total outlay tu, semuanya duduk dekat bench tak main. So all in all aku rasa Ten Hag not in trouble yet lah. Aku rasa dia still ada time. Ineos takkan pecat dia secepat ni unless after international break dia barai terus. After international break hang kalah hang macam give reason for them to pecat hang as soon as possible lah. Nistroy So okay, nak cakap pasal Nistroy actually bukan signing from executive board. Nistroy sendiri. Nistroy tu pilihan dia. So Nistroy tu pilihan dia lah, bukan kata macam board macam Ineos ambil dia, bukan macam Dan Ashworth yang propose ambil dia supaya macam apa-apa berlaku Ten Hag kena pecat, dia nak jadi interim. Ini Nistroy adalah pemilihan Ten Hag sebenarnya sendiri untuk masuk dalam coaching team dia. Tapi apa yang aku nampak kalau kata dia kena pecat mid season, aku tak tolak possibility yang Nistroy akan take over for a while interim wise lah. Sebab Nistroy dia bukan level assistant dia bukan level coach. Dia dah pernah jadi manager dah, jarang, dan mungkin tak pernah berlaku kot orang yang dah jadi manager turun jadi assistant coach. Dan dia pun pandai lah, dia nampak macam ada peluang ni dekat Manchester United jadi assistant dan sebagainya. Macam at least dia tak mau pergi ke big club jadi manager, sebab bila pergi big club jadi manager terus pressure. So dia jadi assistant dulu, macam soak up macam orang kata apa, be a sponge, download as much as possible knowledge. At big club ni big pressure, so at least prepare dah. So dia sanggup untuk orang kata apa, go one step down nanti two step up macam tu lah. Dan tu untuk Ten Hag, dan aku tak rasa dia in trouble lah. Tapi kalau kata game lawan Porto kalah, game Aston Villa kalah, kemungkinannya dia in trouble lah. Sebab kan status MU sekarang ni tak performing dan apa semua, orang associate yang meeting 8 bulan tu 10 bulan tu macam special meeting untuk Ten Hag. Tapi tak, itu adalah monthly meeting yang dia schedule actually. Dan banyak benda dan agenda yang dia cakap dalam meeting tu. Tapi sebab MU tak performing, of course dia akan cakap pasal future Erik Ten Hag juga Dan one of the issue yang dia cakap dalam meeting tu juga pasal stadium development lah. Bukan saja pasal Ten Hag tu apa yang aku cakap. All in all aku rasa dia still terselamat lah. Hang rasa? Selamat Aku rasa dia still selamat. So sekarang atas dia lah untuk turn around sebab baru 7 game kan, baru 7 game. Tapi actually kalau contohnya finally
the day come and dia lagi kena pecat, aku rasa actually dia pun tak boleh complain kan. Sebab memang masa dibagi, kemudian dana pun dibagi, di mana kalau hang tengok tu, hang sendiri kata tadi staff yang dia minta pun dapat. So actually tak boleh complain langsung lah. Dan actually untuk kelab-kelab ke depan ni, hampa boleh tengok dia punya history sebelum ni macam mana dekat United tu. So kat sini sajalah kita punya recap pasal Ten Hag punya future dan juga apa yang Man United kena buat untuk improve. So aku nak buat survey sikit lah kat komen, fan Man United ke bukan fan Man United ke, hampa Ten Hag in atau Ten Hag out lah. Ten Hag patut dipecat sekarang ataupun bagi masa lagi kat dia. So aku nak kalau kata United stand punya survey kata mostly nak dia keluar lah. Tapi disebabkan recency bias lah, fan tak suka bila nampak 8 point dalam 7 game. So untuk fan-fan Man United dekat channel Jugador ni, komen kat bawah apa masih Ten Hag in ataupun out lah. Jangan lupa untuk subscribe channel Bias Liverpool. Bias Liverpool. So aku akan pinkan link dekat ruangan komen lah, sebab lagi dia pun tak tahu logo macam mana ke apa semua. So aku akan link kan so kakak link kan nama channel dan kami akan pinkan kat ruangan komen. So subscribe dulu. Video ni tak keluar lagi kan. Video ni tak keluar lagi, mungkin esok lah. So thanks for watching. I will see you again in a bit. Take care and peace.